اللي فاتت كنتوا 7 وخرجوا منكم 2 اللي هما صابرين وعبد الحق، وبقيتوا نتوما ال5 برك اللي راح تكملوا معنا المغامرة. كل يوم التجارب راهي تصعب والعدد ديالكم راه ينقص، والرابح واحد برك اللي راح يبقى معنا لافينال. بيرليتس هي مدرسة تعليم اللغات عالمية، وهي الأولى في تعليم اللغة الإنجليزية ولغات أخرى all over the world وفي الجزائر. المعلمين كامل واللي يخدموا معنا مغرومين باللغات كيمانا، وهذا الشيء اللي يسمح لي وخلاني نسير بيرليتس تقريبا 10 سنين الآن. بيرليتس سمحت لبزاف الناس يحققوا أحلامهم ويوصلوا وين كانوا حابين يوصلوا. سمحت لهم باش يكونوا مرتاحين باللغة الإنجليزية وباللغات الأخرى اللي كانت تبان لهم واعرة، وقدروا يعيشوا ويخدموا بها في الجزائر وفي الخارج ويسافروا بها. ما يخفاش عليكم في الجزائر 70% من السكان أقل من 30 سنة وكامل connected to the world through internet. على بها بيرليتس ألجيريا تشجعهم باش يجيو ويتعلموا اللغة الإنجليزية في أقصر وقت بأسهل الطرق بمنهجية وبفعالية. السلام عليكم لي جون، انتم 5 معنا اليوم في الويتيام ابيسود تاع عندي حلم. رانا هنا اليوم في بيرليتس ليكول دو لونغ ومعنا اون جوري تري امبرسيونونت، ونبداو مع مدام ماجدة نفيسة رحال qui est directrice de l'agence digitale Shift In. مرحبا بك معنا. يسلمك أندرو، merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui parce que je me reconnais en vous. Il n'y a pas si longtemps que ça, un tani j'étais à votre place, un tani كان عندي حلم, et dès que j'ai terminé la fac, j'ai décidé de lancer mon entreprise pour pouvoir réaliser ce rêve justement. Le concept à l'émission a diminué bzaf parce que ça encourage les jeunes de 1, et le concept est un rêve que j'aime beaucoup. Ça va au-delà d'une idée, ça va au-delà d'un projet, c'est vraiment la passion de la personne indique, c'est un rêve, c'est quelque chose de magique. Et j'ai beaucoup appris sur le tas, j'ai dû travailler très très dur pour pouvoir faire grandir la boîte, construire l'équipe, etc., etc. Donc je vous souhaite bon courage, make the most out of it. On passe maintenant à monsieur Tahar Yahiaoui qui est directeur de Berlitz Algeria وهو ثاني secrétaire général تاع لامتشام notre partenaire principal في هذا البروجي. مرحبا بك. Thank you Andrew and welcome to you guys. مرحبا بكم عندنا هنايا، راكم هنا ان شاء الله تعرفوا باللي لي تشالنج اللي حديروهم هذا لي تشالنج حيبينوا شطارتكم وقفازتكم باش نعرفوا المهارات اللي عندكم. لازم اي انتربرونور يكون عنده هذه المهارات باش يقدر يتجاوز لي تشالنج اللي يكون عنده. راني فرحانه بزاف باسكو في الاخر جات انتربريز اللي تخرج على البروفيل تاعي، تخرج على الخدمه اللي نديرها في حياتي. حنا في بيرليتس هنايا اون فوز ا بريباري دي تشالنج اليوم ان شاء الله اللي يكونوا على اوتور باش لازم تكونوا معاهم باش نافونسي ونشوفوا ان شاء الله كيفاش تقدروا تافونسيو في الامر هذا. Après ما عرفت باللي ça va être next challenge حيكون هنا في بيرليتس. J'étais super excitée parce que عندي 10 ans d'enseignement هنايا et Berlitz c'est un endroit اللي j'ai toujours voulu نجي لهنا باش نديكوفري الميثود تاعهم تاع l'enseignement. Mais je voulais découvrir كيفاش يخدموا، quels sont واش خلاهم يكونوا ليدر مونديال في الترافاي ديالهم. Et c'est pour ça je suis vraiment excitée d'être là et je sais pas ce qui va nous attendre, qu'est-ce qu'on va apprendre لهنا. On passe à monsieur Ali Azouz. Les jeunes, vous n'êtes plus que 5 et ce soir, il n'y aura que 4 d'entre vous qui vont passer à la demi-finale. On est presque à la fin. Inch'Allah, had Saïd, good luck to you all. Merci. Monsieur Zaki Alal, تفضل Zaki. مرحبا بكم.
تسقسي اي رائد اعمال جزائري يقول لك نجوز 75% ولا اكثر من الوقت تاعي نسي نحل في المشاكل. I spend most of my time trying to extinguish fire. على هذا التحديات اللي راح تجوكم on va vous juger beaucoup sur la partie de comment vous allez réagir face à la crise, comment vous allez réagir face à la compétition, comment vous allez réagir face aux problèmes et comment vous allez les gérer. Donc je vous souhaite bon courage. Had Saïd. Merci Zaki, merci à tous les membres de la jury. On a des bons conseils. Inch'Allah, vous allez les appliquer اليوم. So let's go. Les jeunes, welcome back. You have to believe in yourself and you have to believe that you can do things, right? Yes. أندرو وش رايك؟ يهضروا شوية الإنجليزية؟ والله راهم يسبيكوا بزاف. واش نديروا لهم؟ مال في رايك؟ نديروا لهم تيست. يا خويا نديروا لهم التست. واش رايكم لي جن؟ Yes. All right, let's do it. Let's do it. في التشالنج الاول راح تجوزوا تيست اورال دونجلي باش نعرفوا النيفو تاع كل واحد فيكم. Hello everyone. So I am Amina. I am Berlitz LMI, i.e. the local manager of instruction. So we are going to conduct an oral test in English. All right, so I'll be asking you some questions, but please when you answer try to give sentences, full sentences in answer. So let's get started. Are you ready? Yes. مليح لونتربرونور يميتريزي لي لونغ خاصة الإنجليزية. نخلوكم مع لو تيست ونتلاقاو مع لي ريزولتا. So what's your name? My name is Hisham Difullah. So my first question is, how old are you? I'm 24 years old. Great. So what do you do in life? Actually, I just finished my studies. So I was studying English at the university. So I just got my bachelor. That's it. All right, so the next one. What's your name? My name is Warda, or I'm called Rosa by everyone in my life. How old are you? I'm recently 25 years old. Great. So we can say happy birthday? It's still birthday week, yes. Yeah. So Warda, what do you do in life? Are you a student or you work? So I'm a student and I work. I'm finishing my master's this year. I'm graduating. I'm doing a master in English language didactics, educational psychology. And I work, I have been teaching English for 6 years now. I'm an access teacher. My students are graduating this September. I'm very proud of them. So you are very active. Yes. All right, so the next one. What's your name? So it's Habib. All right, Habib. How old are you? So I'm 21 year. No, go ahead, okay? So don't worry about mistakes. Okay. So I'm 21 years old. All right, so are you a student? Yeah, I'm actually a student, a petroleum engineering student, and I'm president of Society Exploration Geophysicist Student Chapter of Algeria, of Bumanes. Very nice. So what do you do every morning before you go to school? So I'm the university, I prepare myself. C'était à peu près des questions هكذا على الحياة اليومية تاعك et tout. C'était pour la première fois نديرو, c'était facile. كانت toujours هي تروح لك لي بوين بتستريسيك شوية بتشوف هذيك لي لوجيك تاعها تاع pour faire les tests. Thank you so much, Habib. Okay, so the next one. What's your name? Hi, my name is Rokia. Rokaya. Yeah, Rokia. Rokia? Yes. Okay, that's a very nice name. Thank you very much. Good. So how old are you, Rokia? So tomorrow I'm gonna be 28. So happy birthday. Thank you. Good. So what do you do, Rokia? So I'm a PhD student in Environment and Conservation of Biodiversity here in Algeria. And I work a lot in agriculture and human nutrition. Great. Interesting. Rokia. So the last candidate. So what's your name? My name is Halim Mifkir. Halim. All right. Yes. So Halim. How old are you, Halim? 28. 28. All right. So what do you do, Halim, in life? I work. I have a little startup. Start science 2 years ago in event sport. Great. And where do you live? I live here in Algiers. In Algiers. Okay. So Halim, can you tell me what you do every morning before you go to work? I have a little routine. Yeah, for example, what time do you wake up in the morning? At 6 o'clock. Can you make up a full sentence? I wake up every morning at 6 o'clock and I do some sports. Nice. And take good breakfast. After this, I go to the work.
Good. So, what time do you usually finish work? I don't know. I know at what time I start, but I don't know at what time it finished because it's a little startup. You need more effort and the work for this. Donc, alors التست الأول سي كي ما نصيبش كلمات اللي راني نحوس عليهم نحط كلمة بفرنسي في الوسط دونك فوالا شغل هذا voilà le point faible تاعي donc ça commence à se voir et j'espère شغل في les formations كيش ما نقدر نرفد pour pouvoir utiliser ça après. Alright guys, so we are done with the oral test and so we will get back to you with the results later. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. So guys, كيفاش كان التست تاع الانجلي؟ Good. صافا؟ دوك نشوفوا. سي طاهر، كيفاش كانوا لي ريزولتا؟ Bon, je voulais juste vous dire, t'es comme ça. Il faut juste que ça, c'était pas un challenge, c'est juste pour une petite évaluation et tout. Le bdao, Halim. Vous avez eu le niveau 2, c'est-à-dire beginner. Il faut travailler beaucoup. Mais il faut persévérer. C'est ça l'attitude d'un entrepreneur. Bravo. Hicham, Habib, vous avez eu le niveau 5, c'est un bon niveau, sauf que vous êtes au milieu de la route. Sinon, les filles, bravo, c'est comme ça. Vous avez un très très bon niveau, c'est le niveau 8, which is an advanced level at Berlitz. On est très fiers de vous. Il faut garder ce niveau et ce rythme pour le prochain challenge. وصح نبداو تو سويت راح نديروا تشالنج الاول تاع هذا العدد كوربريت بيتش. سي طاهر راح دير لكم اون بتيت فورماسيون في الاول باش تفهموا لو بيتش وشنو هو وكيفاش تابليكيوها. ليتس جو. الطاهر هو اللي راح يستكلف بيكم باش تقدروا من بعد ديروا لو بيتش ديالكم اللي راح يكون على بيرليتس. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer notre formation pour nous préparer pour les prochains challenges. طاهر هو اللي راح يمد لكم كامل لي زانفورماسيون اللي تحتاجوها. Je vais vous parler un petit peu de Berlitz. Berlitz, c'est quoi? C'est un centre de langue qui a démarré, ça fait 140 ans, plus de 140 ans. On a démarré en 1878. C'est les choses à retenir, c'est très important. Notre propre méthode, c'est ce qui fait notre force. Elle est basée sur le speaking. Et notre méthode, elle est basée sur le parler parce qu'on pense que c'est la meilleure des solutions et c'est la meilleure pour apprendre une langue. Pourquoi? Parce que c'est la façon naturelle d'apprendre une langue. Alors, qu'est-ce qu'il faudra retenir? Il faudra retenir ces points-là. C'est que le centre existe depuis plus de 140 ans. Notre head office est in Princeton, New Jersey. On existe dans plus de 70 pays. On a plus de 550 centres à travers le monde. La formation chez nous, c'est une formation qui se fait en ligne. Ensuite, elle se fait en live. C'est-à-dire en live, vous venez chez nous, on vous fait la formation. Une fois que votre formation est validée, je veux dire la formation des profs, là, vous allez bien sûr commencer à enseigner avec le support de notre équipe pédagogique. Maintenant qu'on a fait notre formation et tout, il faut prendre tous les axes que je vous ai donnés. C'est très important de les prendre, que ça soit bien régulier et tout. Il faut s'assurer que si vous ne croyez pas dans le produit qu'on vend, ça ne va pas marcher. جزاك الله خير. Merci beaucoup. Hi. Hello. Hi. So, hello everyone. My name is Warda Belakhlif and I am a representative with Berlitz. Today, I'm going to tell you all about our services. Berlitz is an international American company founded on 1878. صح رقية، شكون هادو؟ علاش ما قالوا حتى كلمة؟ way to teach languages to people. Les informations كانوا عندي في راسي مي كي لحقت لعندهم j'étais pas très bien structurée. كنت نجوز من international للجزائر ونعاود نولي international, ce qui a fait que peut-être j'ai donné des informations confuses. Bon, هما كانوا des expressions تاعهم ما كانوش يمدوا لك information اسكو راهم يفهموا اسكو تبعوك اسكو سيتي بيان او با. genre c'est ça قاعدين غير يضحكوا يديروا لي هكذا انا جيت قولوا حاجه. So we are in more than, and we are the worldwide provider of languages with more than 20 languages. My name is John Leahy and I am the marketing director for Berlitz across Europe, Middle East and Africa. We scored the candidates across 3 categories. One was their general knowledge about Berlitz and our history and what we do.
The second area or section was about Berlitz and the type of clients or corporate clients that we service. And the third section was on our global USPs, or what makes Berlitz special worldwide, with a focus on our products and services and how we do it better than any of our competitors. In more than 70 countries around the world. My name is Troy Gemmett. I am the pedagogical supervisor for the franchise centers in Europe, Middle East, and Africa. So I'm responsible for supporting each center pedagogically. They've obviously had very long days. They had limited time to take in the information about Berlitz, which is a lot, and they processed it well, and they did a really great job. We established here in Algeria in 2002. Means we started with 2 centers, of course in Algiers, and second one in Iran. سي فري يكون مع الاول كان شويه ديور، كان شويه واعر، كيشوف دي جوري دي شغل ما يفهموش العربيه من الاخر، شغل ما من طريقه كاش مو فرونسي ولا ما كاش كيفاش، تما لازم تعطيهم ليدي تاعك، لازم يو هاف تو كونفينس ذم باش تقنعهم بالمشروع تاعك باش يجيو لعندك. كانت مع الاول شويه واعره، من بعد كي لقيت راحتي مع الاول كنت شويه ستريسي، كنت خايف ما قدرتش نتنفس. You can choose to learn inside the company or outside the company. You can choose to learn in group or in individual, and work 7 days a week because we offer flexibility for corporate. أنا تامنا ويتياماني وشو العام الأول تاع إنجليزي كتهضر مع الشيخ ويتلفت لك شي نهارات. جيبي ان بلون تاع واحد 10 سكوند ولا 15 سكوند تاع نحوس عليهم وأرواحهم مي بون ما جابش. Donc, ouais, normal. Mais ça va, je me suis bien sorti quand même parce que je كنت نستنى فيها pire que ça, mais كنت كتبت عرسها من قبل et je fais un maximum de trucs et je pense les chiffres surtout ما نسيت حتى عرسها, donc voilà. So all the teachers across all our centers are trained the same way. They will be trained through a test online and then a live test, and then they will be with us as instructors or teachers. Can you tell me a little bit about the corporations or clients that Berlitz works with today? Corporation or? Sorry? Yeah, the business clients that Berlitz works with today. I don't understand the questions. Can you tell me what companies Berlitz works with now? What company? Yeah, that your company to come in Berlitz. Who are Berlitz's clients today around the world? The word clients don't understand. What is it in your mind that makes Berlitz stand out? Why is it better than its competitors? I didn't get Why do you believe that Berlitz is better than its competitors? سقسوني واحد 5 questions و une seule question et j'ai pas compris exactement ce qu'il يعني بلا question تاعو. Donc j'ai mal entendu la question. ما j'étais شغل كنت نخمم بحاجه اخرى و en même temps هو كان يسقسي فيها la question في الديبيت ما راح لك الديبيت. يا دراي اذا عرفتوا تبريزونتيو برليتز مليح. باش ينجح لونتربرونور لازم يعرف كيفاش يبيع. وطاهر درت لهم لا فورماسيون تاع واش رايك في لي بريزونطاسيون تاعهم؟ Vraiment, Andrew, je suis vraiment très impressionné. C'est comme ça. C'est une formation que normalement on fait en 5 jours. تبناها لكم en 1 heure. Vraiment, c'est comme ça. On marche sur la bonne ligne. En plus, on a le challenge هذا باش نزيدو نديروه plus sévère que ce qu'on pensait. جبنا carrément le responsable marketing Berlitz, Africa, Middle East and Europe. Ils sont venus spécialement hier soir à la Jalco parce qu'ils voulaient vraiment participer, ils voulaient vraiment voir ce que les Algériens comme vous pouvaient faire. كيفاش شفتوا la performance تاع nos jeunes? Oh, vraiment, c'est comme ça. On est obligé de mettre des scores. Vous avez tous fait un très bon travail. Je vais donner les scores. Warda vraiment, barakallahu fik, t'es ça. On croyait que tu معنا Warda tellement que c'était bien. 8,5. Habib, t'es ça tanik, faut travailler. 7,5. Rokia, 7,5. Hicham, 7,5. Et Halim, 7. pas mal l'équipe. يعطيكم الصحة. دركا راح نديرو تشالنج جديد اللي فيها بزاف البلانينغ واللوجيستيك والأورغانيزاسيون. التشالنج هذا راح نتسقمو لو بلانينغ تاع ليكول.
pour une semaine لازم تعرفوا كيفاش gérer les ressources humaines, l'espace كلش. On va vous expliquer من بعد on va voir qui ressort le meilleur في هذا الchallenge. Ready? Let's go. في هذا التشالنج ما راح تهضروا اونجلي، ما راح تكتبوا اونجلي، راح ندخلوكم من الادمينستراسيون تاع بيرليتز باش ديروا طابلو سيرفيس اللي يساعد لي بروف ولي زيتيديون. D'accord? Il faut respecter les contraintes تاعهم. عندك كاع المعلومات في الورقة هذه وعندك 15 دقيقة. هذا التشالنج مهم بزاف ليكم وراح تحتاجوه في حياتكم المهنية كمقاولين. Ready? Go. 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 فهمتوا كلش؟ سي بون. كل تشالنج نهضر مع روحي. ماشي كاسيون مام في حياتي العاديه اليوميه هكا مام في لي كونطرول هكذا نهضر مع روحي باش نخلي روحي نكالمي هكا. حاجه تعلمتها في لوتا فوسمو في تشالنج هذا فوسمو في البروغرام كومبلي انه ما نقلقش روحي. الوقت مازال احسب هذيك الدقيقه فيها 60 ثانيه 60 ثانيه تمشي غير واحد زوج ثلاثه ولكن ندوك نحسب لك منها 60 ثانيه تاع يتكري هذا هو البروبليم تسمى واش على بها ما نقلقش روحي بزاف نقول كامل هاك باسكو راك تخدم بالبيسي ماك تخدم بيدك تخدم بيسي تيك تاك توك عندك 2 سكوند في يدك تكمل كلش راح 2 مينوت ضحكنيش حبيب ربي يعيش استراتيجي هذا تاع حبيب يضحكك من بعد يربح يعني نشوف هذاك هو يا حبيب بديت ديريكت في البيسي باسكو ما فيهاش الماط قريت حبيت نحسبها وقعدت قاعده تونسيه ما فيهاش À un moment donné قعدوا 5 minutes نوض بديت نروكوبيي كان ما كفانيش الوقت باش نكمل لابارتي تاع العشيه دونك صباح كلوتوريتهم كاع توت لا سيمين العشيه ما كنت مازال ما كملتهاش مي بون What was your favorite math teacher's name? There was someone called Kamal. أستاذ كمال راه يشوفك دوكا كمان قول لهم بلي ماشي بابا مازالك 1 مينوت لا استراتيجي اللي استعملتها في هذا التشالنج سي كان عندنا 8 المعلمين دونك حكمت كوبيت قبل لو تابلو تاعي 8 عطيت له لو تاع شاك معلم ومن بعد عطيت لهم كولوريت كاع لي كاز ومن بعد بديت ناجوتي كيقول لك زعما نسحق 6 معلمين ديمونش الايفنين مورنين عمرتهم لا سول شوز اللي ما تشاكيتاش ما كفانيش الوقت سيتي لو نومبر دو كلاس باسكو كان يقول لك بلي كاين 15 كلاس 5 تاع 5 و 5 و 10 تاع 10 J'ai pas eu le temps de vérifier ça. Donc j'ai fait mon mieux. Il y avait trop d'informations avec le carnet. C'était difficile. 5, 4, 3, 2, 1, خلاص. Done. راني قلت لهم بلي كنت فاكونس وخليتهم مع هذوك لي زانفورماسيون على اندرو كان مع الطاهر يفيريفي في الخدمه اللي درتوها باش يقيمها يهضرها كيفاش كانت بداو مع حليم كان الاول بون لي جون جو بونس كو التشالنج هذا كان شويه صعيب عليكم درنا لكم لا بريسيون بزاف كان عندكم برك 15 minutes donc على بالي باللي سيتي شويه ديفيسيل واش رايك سي طاهر Oui, Anna, je pense que c'était un challenge. Vous avez bien relevé le défi par rapport à gérer le stress à certains moments, mais c'était un challenge. Moi, je pensais que c'était vraiment un bit harsh, comme on dit en anglais. C'était un petit peu difficile comme challenge. J'imagine qu'ils l'ont ressenti. Hein? Oui. C'est le moment d'avoir les notes. تشوفوا النتائج. نبداو مع le premier groupe. كان عندنا حليم. خرج من هذا التشالنج مع 2.5 sur 10 كما قلنا سيتي ديفيسيل معليش كان عندنا تاني هشام خرج مع 2 points sur 10 ensuite حبيب تعرف بك حبيب جبت 8 points et demi sur 10 كي عطانا الريزولتا تاع الدوزيام تشالنج خلعت له قال لي 8 ما كنتش نستنى فيها فريمون باسكو تقدر تقولي هذيك لا رابيديتي وردة كانت عندك 2 points et demi sur 10 وفينالمون رقية 5.5 sur 10 وبصحة les 5 c'était pas évident donc نستعرف بكم كما قلنا ودوكا مور هادو لي دو تشالنج عندنا كيمول في لي بوين تاع 9 et demi
pour Halim, 9,5 pour Hicham, 16 pour Habib, 11 pour Warda ou 13 pour Ruqya. Ce qui fait que Ruqya ou Habib, sont les deux chefs d'équipe pour nos prochains challenges. Habib ou Ruqya, sont les deux chefs d'équipe. عندكم les trois amis en face. لازم تخيروا deux équipes pour compléter les deux challenges اللي مازالوا. حبيب انت الاول في الكلاسمون ترقى دونك عندك لو بروميير شوا في ثلاثه. اوكي نفس رياح خذ راحتك شوازي بيان تفضل. خير ليدرشيب وردة خلي هنا. رقية عندك الدوزيام شوا و سي لا سول شوا اللي عندك باسكو il reste que deux. Donc شكون تخيري؟ بون برومييرمون بصحتك حبيب ديت لي جيرلز باور بين هشام و بون سوري هشام اون فا شونجي دو تيم. حليم كي طلعت ليدر سيتي ان شوك بور موا ما كنتش حابه نطلع ليدر سورتو با سو بوان في الجيم. ومن بعد مي فو فير ان شوا كنت حابه مع الون نروحوا زوج بنات زعما جيرلز باور اجينست بويز نشوفوا كيفاش نديروا. مي حبيب دالي روزا خزرت كنت حابه نخدم معاه هشام او ديبي باسكو سي كيلكان خدمت معاه بزاف على بالي واش يدير. بصح قلت فوالا ايا ليتس تيك تشالنج وندي معايا حليم ونخدموا كيف كيف باسكو توت فاصون خدمنا في بي جي كانت بزاف انت كان وياه كي درنا البارت كيف كيف. خيرت حليم ce qui veut dire que هشام rejoint l'équipe تاع حبيب. دوكا راكم دوز ايكيب ومازال دو تشالنج ولكن في الابيسود هذا في حاجه جديده. وشنو هي؟ راهي نحسبوا لي بوين تاعكم انديفيدويلمون. تكملوا لا كومبيتيسيون ان ايكيب بصح ما تنساوش كل واحد فيكم عنده حساب تاعو. سي سا كي فا ديتيرميني شكون يكمل معنا شكون يروح في الابيسود هذا. دوك نفوتوا للتروازيام تشالنج تاع الابيسود هذا واسمه الترجمان ذا ترانسليتر. رايحين نعطيو لكم اغاني تعرفوهم كاع سا سي سور وشاك ايكيب لازم يديزني واحد ترجم الاغنيه بالانجليزيه ولي زوتر مون تاع ليكيب دوف دوفيني شنو الاغنيه هذه. وليكيب اللي يجيب لو بلوس دو شانسون في وقت معين يربح. اتس سامبل. ريدي؟ يس. ليكيب هذا هو التشالنج تاع الترجمان. عندكم 3 مينوت باش تجيبوا الماكسيموم ديال الشانسون. وحبيب يبدا راهو في لاسن وانتم الاودينس وراح يقرا ويترجم بالانجليزيه. راح تغنوا وتترجموا او ميم طون زعما تقدروا لها. شانسون واحده اللي جبتوها طاميه اذا ما جبتوهاش وباسي. ريدي سيت جو. 3 مينوت. almond flowers blooms. Almond flowers blooms. You will see it from every side. Okay, we pass. Go. Pass. Next. Where are you going? You will become. يا رايح وين مسافر؟ فيت يلا. Me counter. Me producer. أنا I don't know. Pass. Tunisia with you and you are with me. تونس معنا واحنا معاك. بتونس بيك سي كوا بتونس هذه بريغاليزون سيتي بتونس ما بتونس انا حاجه نترجم طيشتها. Oh candle, I wish you know my sorrow. The candle. Oh my candle. Candle. ماشي candy. Candle. يا شمعة. Yes. The blue, it's my enemy, and the white, it's my. And the white, it's my love. بيضة mon amour. Yes. C'est vrai que على بالي بلي l'anglais تاع حليم ماشي مليح، مي على بالي بلي سي quelqu'un de débrouillard. يسلك راسو، يخدم راسو يصيب سوليوشن. I will start with the name of Allah. Ils vont pas le trouver. Next. Okay. عندك الأولى عندنا وحدة تعرف دي ترانزليشن تاعها وما تعرفش تغنى
واحد ما يعرفش ترانسليشن ويعرف الغنى، وانا شويه نعرف الغنى شغل نقدر ندير ترانسليشن. استغفر الله. Anyway, I don't know how to say that word in English. He's the wiser and he will rise from the west. I don't know how to say this. It's in Algerian. Algiers. Translate. ترجمة. That guy is the wiser. Okay, let's go. Passez. يلا vite. 1 minute 50. You're beautiful. Yazina. Stand and look. Light coming from all the sides. وقف وشوف. In Arabic, in standard Arabic. وقف وشوف معه. لي شونسون اللي مديتهم لهم بكل جاوني ساهلين ابار قنطره. قلت لهم stand up and look. قالوا لي بالجزائريه. قالوا لي وقف وشوف. قلت لهم نو بالفصحى ستاندرد Arabic. انا نقول لهم ستاندرد Arabic وشو معايا في زوج. قلت لهم يا انولي ونهضر. وقف وشوف. 10 secondes. 5. My spirit trembled on the. جا خاطري في نص الليل شوف ما. C'est bon. خلاص Les jeunes يعطيكم صحة. découvrez بزاف les chansons معكم. دوكا c'est le moment de voir les résultats تاع هذا التشالنج ترجمان. وبيان سور كما تعرفوا l'équipe bleue كملتوا 3 chansons correctement و l'équipe rouge عندكم 6. هادو لي بوين تزيدوهم في لي سكور انديفيدوال تاعكم. وعندكم تشالنج واحد اخر لو ديرني. ليكيب في التشالنج هذا راح نشوفوا شكون عنده لو بون سونس كوميرسيال وشكون يقدر يبيع لي كور دو بيرليتس هنايا دون لا رو. راح تخرجوا وتجيبوا الماكسيموم دو بيرسون باش يسجلوا بور ان كور دونجلي. بصح قبل ما نبداو لكن واحد في ليكيب روج اللي يحب يبدل ويروح مع ليكيب بلو وهشام. والو vous restez. خلاص دوكا on va faire un petit exercice قبل ما نبداو. راح نتفوتوا على بواطا بريسيون باش تجيبوا الماتيريال. ما توحشتوش لابواطا بريسيون، راهي ولات بعد غياب طويل وراكم تعرفوا السيستم، لازم تجاوبوا قبل ما يخلص الوقت. اللي عنده لي بون ريبونس يجيب بزاف الماتيريال ويروح برا يفا ديستريبيوي. دونك عنده لي زافونتاج. رايحين في التشالنج الجاي رايحين نخرجوا برا ونحكيو مع لي جون ونبروبوزي لهم انهم يجيو عندنا البرليتس. حنديروا 20 مينوت اون انجلي 10 مينوت اون عرب. انا الحمد لله ما عنديش مشكل فيهم في زوج. اون بليس الكونتاكت مع الناس اني بيان. دونك بربي ان شاء الله نبقاو رابحين من الاول كيما رانا ترك. You guys ready? دونك نروحوا لابواط بريسيون. Good luck guys. Thank you. هاد لو تشالنج الاخر لنهار اليوم راح تخرجوا من البرليت وتروحوا عند الناس برا وتحاولوا تقنعوهم باش يجوا يقراوا الانجلي، واللي يجيب اكبر عدد هو الرابح. يا جماعه it's time for your pitch in the streets. نروحوا دون لا رو. نسيت باش نقول لكم التشالنج فيه نص ساعه ولازم 20 دقيقه الاولى تهضروا خير انجلي. جبتوا هادو لي كادو في لا بواط بريسيون. ليكيب بلو جابوا شويه ان بو بلوس مع دي تي شيرت. الاخرين معليش مازال عندكم حوايج هايلين تعطيهم الناس اللي يجيو. Bring as many as possible. Le maximum possible en 30 minutes. C'est bon? Ready? Set? Go! Thank you. يلا لي جون خدمه كبيره راهي تستنى فيكم. Le quatrième challenge حيكون à 100% تاعنا ان شاء الله parce que j'ai des bons profils. Déjà قال لك essayer de parler en anglais, s'exprimer en anglais. عندنا les trois يهضروا anglais bien. Encore عندي هشام qui a l'habitude déjà يبيع موالف صحت شو هذا.
وعندي وردات يعني نيغوسياتور كبير. Hello. Do you speak English? In Berlitz, they will give you off 50 language, official language, okay? No. Just finish. Or develop your English skills. ديمارينا لقيتها راحتي حكيت مع الناس مع لو كان 20 minutes just in English. المشكله انا حكيت نص ساعه كومبلي اون انجلي بلا ما نحلب لا روحي باسكو عابك لقيت عباد يفهموا بيان انجلي ماشي شويه انجلي شغل قاعد نفهم فيهم. à un certain moment كنت نمشي كي ديسبارا لي حليم لقيت الساكودو تاعو في الارض بالنبوله هذيك دونك جو لي بري سور مون دو النبوله هذيك كان ضربني للراس تحصل لي مع الحشيش الدراري صار يحوسوا يتوشيوها سيتي تري درول في الطريق. تبهديله في الطريق وين كاين تلاقى كاع الناس اللي تقدر شغل كاع لي مونطاليتي لقيناهم في هذيك 30 مينوت. واحد يقول لك ما تهضرش معايا، واحد يشوف فيك يشوفك شغل ما يفهم والو شك تهضر اونجلي، وكاين اللي لازم تفهمهم ما يفهمش لونجلي تما في هذاك الكتاب تقول له منا شغل كيدي اي تو. دونك سيتي فريمون شويه ديفيسيل. C'était une jeune. Oh, désolé. Ouais, mais c'est un complément par contre. Khoder un complément. We can help you to say your name. So do you know again? Very interested. معلش لك هادو. So we will give the introduction about the office. Come, will this one? Une heure. صفا ليكيب الحين نسمعوا النتائج تاع هذا لو كاتريام تشالنج. سي طاهر تفضل. أول je voulais vous remercier comme الصحة. C'était un challenge qui n'était pas facile du tout. Je voulais juste vous annoncer les scores. Bon, l'équipe bleue, ils ont ramené 31 personnes, ce qui représente 6 sur 10. Et l'équipe rouge, ils ont ramené 19 personnes, ce qui représente 4 sur 10. Bravo. C'est pas un truc facile. Vous avez bien travaillé. Avec ces résultats, on a les notes finales de l'épisode. On a Habib en tête avec 26 points. Ça, Habib, bien joué. Ruqya en deuxième avec 22 points. Moraha Warda avec 21 points. Hicham avec 19,5. Ou Halim avec 18,5. Comme ça, vous avez tous bien travaillé. On doit décider sur une personne qui va faire l'épisode. Les jurys, ils vont écouter Zouj Minkoum et c'est Hicham ou Halim. Donc, s'il vous plaît, avancez. C'était باينة par rapport à l'élimination في التشالنج هذا بالذات parce que voilà, j'étais sur mes points faibles, il y avait l'anglais بزاف, il y a eu le cumul de points, c'était un changement في le cumul des points, donc c'était pas comme les épisodes les fatos. En tout cas, les jurys, ils ont un dernier exercice pour vous, les deux. Zaki. Le dernier challenge entre vous deux qu'on va vous demander, c'est de faire un pitch en 90 secondes. راح تعرضوا علينا المشروع تاعكم avec un format bien spécifique. Le premier point, هو le problème, الإشكال. What is the problem that you're trying to solve? Le deuxième point, la solution. Le troisième point, how are you going to implement your project? C'est-à-dire your business plan. Et le calendrier. كيفاش راح
امبليمونتي هذا المشروع، كيفاش راح تحققوا، كيفاش راح تجسدوا 6 شهور 9 شهور و12 شهر. وكما قال طاهر البيتش راح يكون على بيرليتز. Vous avez 90 secondes pour répondre avec cette structure bien déterminée. Problem, solution, implementation, why should I give you my money? Bon courage. حليم انت الاول، عندك 90 ثانيه البيتش من بعد الكيستيون تاع الجوري. Ok, واجد؟ comme toujours. 1 2 3 go. Alors, déjà pour commencer, équipe des Toum Rebellat, vous vous êtes présenté comme Gaëchto déjà في الخارج. Donc la problématique تاعي قاع تعرفوها. C'est كي تكون عايش في الخارج، t'as besoin تسحق document très rapidement administratif pour X raisons. وما كانش كيفاش جينيرالمون لا سوليوشن اللي كاع يروحوا ليها تحت بوست في لي ريزو سوسيو ولا تشوف مع الاقارب تاعك باش يلحقوا لك الدوكيومون تاعك اللي تسحقوا. دونك حنا اون اي بارتي دو سيت بروبليماتيك لا le rapatriement de documents déjà بدينا بهاديه. Après on pourrait élargir la palette تاعنا. Maintenant حنا واش درنا on a trouvé une solution par rapport à ça. C'est une plateforme de mise en relation entre des voyageurs qui vont transporter les documents et les demandeurs de transport. Donc c'est comme si que tu crées place à les bagages تاعك. Donc en gros c'est à peu près ça. Oui, tu as rapatrié des documents ou des médicaments. On est parti déjà sur une problématique où il a fait l'urgence. Donc, c'est la problématique et la solution est la plateforme qu'on veut mettre en place, qui est la mise en relation entre des personnes. C'est du co-transport de colis à l'international. Maintenant, comment on s'est implanté? Déjà, on a pensé à faire une implantation maghrébine européenne. Parce que c'est le flux et qu'on peut vraiment gérer parce que c'est juste à côté. Donc c'est un flux qui est énorme quand même. On parle plus de 64 millions et de annuellement. Donc c'est énormément de personnes. Allez, 1 minute 30. Hicham, عندك 90 ثانية باش تبريزونتي البروجي تاعك حسب لي كيستيون que le jury va écouter. D'accord? 1 2 3 go. السلام عليكم. احنا ملي كنا صغار حنا نعانيو واحد المشكل اللي هو البلاستيك. نشوفوه قدام ديالنا، نشوفوه في البحر كي نروحوا نعوموا، نشوفوه كي نروحوا في الجبال كي نديروا البيكنيك. المشكل هذا وين راهو؟ انه انا كي كنت صغير صح شفت هذا مشكل كبير بزاف. واش درت؟ ملي بديت نكبر واش وليت ندير؟ وليت ندير فولونتاريا، تطوع. كنت شويه خايف. ما كنتش حاب نبين لي جاب لاني خايف ان شاء الله ما يكونش شافوها. الحاجه اللي راني I'm so proud of myself, I'm so proud of me باسكو ما كنتش نستنى روحي، انا صح ما كنتش نستنى روحي ندير هذا الباركور كومبلي، ما كنتش نستنى روحي ميم با نوقف قدام لي جيو نهضر بهذيك الطريقه في كشافه مع الجمعيات حتى مع النوادي كنت معاهم في الجامعه حتى سنه 2018 وليت فيها امباسادور دو لانفيرومون اون الجيري، سفير البيئه في الجزائر. انا صديقه تاعي زهيه العايشه مروهرن بالمناسبه جاتنا فكره هي كيفيه القضاء النهائي على البلاستيك في الجزائر. واش درنا انا وياها؟ جاتنا فكره انه نحولوا الكرتون الى حاجه ساشي، المهم ما يكونش بلاستيك. حوسنا مع الاول لقينا بلي هذاك الساشي هذاك الكرتون كي نحولوه نرجعوه ساشي تاع كرتون وما يكونش سوليد بزاف. واش درنا؟ حوسنا على واحد اخر، لقينا بارتنير في سطيف. واش يدير؟ يرجع البلاستيك كتان حقيقي ماشي كرتون، رجعوا كتان واش يولي 100% سوليد. معناتها هذيك كتان كي تشدها تقدر ترفد لك بزاف فايس. وكيفاش نرفدوا دراهم من هذا الشيء؟ كيفاش نربحوا دراهم من هذا المشروع تاعنا؟ الحمد لله يا ربي في هذا البرنامج لقيت 3 زباين. الزبون الاول لقيته في بي ام جي كي رحت له لقيته يستعمل ساشيات ما يكفوش ويضرب البيئه. عرضت على الفكره تاعي قلت له بلي سوليد بزاف وراح يعاونك. الزبون تاعي مسيو رفيق تاع بيتزا هات عجبته الفكره. واش قلت له نديروا حاجه شغل وين تو وين. انت بيع لي كارتون تاعك ما تسحقوش، انا نقدم عليك ساشي تاعي تستعملوا للزباين تاعك و 100% بيو. هو ثاني عنده كارتون تاعو صاحب البيعه. الحاجه الثالثه الزبون تاعي هو تاع بي جي ما نصيبها قلت لها عجبتها ليدي تاعها. هاد الوان تو وان خلاني نامن في روحي اكثر واكثر باش نوصل ان شاء الله ماشي غير لا فينال باش ان شاء الله نديها. وهذا ان شاء الله هاد الوان تو وان اللي درتو اليوم ان شاء الله يزيد يعاونني اكثر في لا فينال ان شاء الله اذا لحقت بيعاونني اكثر وبوركوا با نكون انا هو ذا وينر. هشام وحليم، شكون فيكم يقدر يقنع لجنة التحكيم ويبقى معانا في الدومي فينال؟
بعد لي بريزونطاسيون تاع هشام وحليم جاوروا لي ممبر دو جوري وعندهم لو ريزولتا فينال. طاهر تفضل. Alors le résultat final, je voudrais قبل نقول لكم باللي le fait qu'il لحقتوا لهنا c'est déjà un challenge en itself, c'est déjà un achievement en itself. Nevertheless, on était obligé de choisir في les pitchs اللي عطيتوهم لنا نتوما. On a bien choisi quelqu'un et cette personne est qui va rester avec nous bien sûr. C'est Hicham. حليم فريمون الميريت. قلت له اسمح لي باسكو واحد صاحبي شغل انا خرجته شغل بسبتي انا خرجته قلت له اسمح لي وون بليس اشتغل البارح شغل فريمون شغل يستاهل باش يكون هنا مي ام ذا وينر. حليم t'as très bien battu. يعطيك الصحة. C'était un long parcours. La compétition va continuer في demi-finale في le prochain épisode. Bon courage, توفيق إن شاء الله. Et on entend un dernier mot من عند les membres تاع le jury. Quel que soit le résultat final, je pense que l'expérience elle ne peut que vous servir, elle ne peut être que positive pour vous dans votre carrière. Hicham et Halim, c'est deux personnalités complètement différentes. Hein, c'est que chacun a des forces ou chacun a des faiblesses, on va dire. Que ce soit que vous avez vécu ou là que vous allez vivre, faites de l'aventure. Et bon courage à tout le monde. Là, en termes de sentiments, ni déçu, ni content, je suis juste satisfait d'avoir pris ce que je suis venu prendre. L'expérience à dire, elle est achetée pleinement. Donc, Congratulations and get ready to work hard. Yes. C'est comme ça. See you next time. Thank you. Halim, great job, man. C'était vraiment génial parce que on a essayé de la des différentes régions, les idées qui s'entremêlent, que l'on partage حكايته, que l'on partage l'expérience. Ça c'est pour moi un acquis et voilà, il soit bizarre que 100 millions. Donc voilà, moi j'ai pris ce que je voulais prendre.